ओम हनुमते नमः। श्री रामाय नमः। आज आप हनुमान जी महाराज का एकादश मुख हनुमत कवच श्रवण करने वाले हैं। हनुमान जी महाराज का यह शक्तिशाली कवच जो व्यक्ति पाठ करता है या श्रवण करता है उसके जीवन से समस्त प्रकार की शत्रु बाधा समाप्त हो जाती है। हनुमान जी महाराज का यह कवच एक बार पाठ करने से हर दिशा से हर कोण से आपकी सुरक्षा करने में लग जाता है। हनुमान जी महाराज इस कराल काल कलयुग में प्रत्यक्ष रूप से विद्यमान है और उनका स्मरण चाहे हम कवच के जरिए करें या मंत्र के जरिए करें या किसी और विद्या के अंतर्गत यदि हनुमान जी महाराज का स्मरण करते हैं तो निश्चित ही मानिए हनुमान जी महाराज प्रत्यक्ष रूप से आकर हमारे शरीर की, हमारे घर की, परिवार की, बच्चों की सुरक्षा करते हैं। यह कवच समस्त प्रकार की ग्रह बाधा का नाशन करता है और रोग दोष समस्त प्रकार के कष्ट, संकट, विघ्न, विपत्तियों को दूर करता है। धन सौभाग्य की प्राप्ति होती है इस कवच के पाठन करने और श्रवण करने से हनुमान जी महाराज की विशेष कृपा मिलती है। चलिए श्रवण करते हैं दिव्य एकादश मुख हनुमत कवच जो कि हमने पूर्ण 7 बार श्रवण कराने के लिए उपलब्ध कराया है। भगवान का ध्यान करिए और लगातार श्रवण करिए। प्रयास करें कि मंगलवार, शनिवार को इसका आप पाठन भी कर पाएं। ऐसा करने से हनुमान जी महाराज आपके ऊपर निश्चित ही प्रसन्न होंगे। सुनते रहिए। एकादश मुख हनुमत कवचम लोपामुद्रोवाच कुम्भोद्भवदया सिन्धो श्रुतं हनुमतः प्रभो यन्त्रमन्त्रादिकं सर्वं त्वन्मुखोदीरितं मया दयां कुरु मयि प्राणनाथ वेदितुमुत्सहे कवचं वायुपुत्रस्य एकादशमुखात्मनः इत्येवं वचनं श्रुत्वा प्रियाया प्रश्रयान्वितं वक्तुं प्रचक्रमेऽत्र लोपामुद्रां प्रति प्रभुः अगस्त्य उवाच नमस्कृत्वा रामदूतं हनुमन्तं महामतिं ब्रह्म प्रोक्तं तु कवचं शृणु सुन्दरि सादरात् सनन्दनाय च महच्चतुरानन भासितं कवचं कामदं दिव्यं रक्षः कुलनिबर्हणं सर्वसम्पत्प्रदं पुण्यं मर्त्यानां मधुरस्वरे। ॐ अस्य श्रीकवचस्यैकादशवक्त्रस्य धीमतः हनुमत्कवचमन्त्रस्य सनन्दन ऋषिः स्मृतः प्रसन्नात्मा हनुमांश्च देवतात्र प्रकीर्तिता छन्दोनुष्टुप समाख्यातं बीजं वायुसुतस्तथा मुखात्र प्राणशक्तिश्च विनियोगः प्रकीर्तितः सर्वकामार्थसिद्ध्यर्थे जप एव मुदीरयेत् स्फ्रें बीजशक्तिधृक् पातु शिरो मे पवनात्मजः इति अंगुष्ठाभ्यां नमः। क्रौं बीजात्मानयनयोः पातु मां वानरेश्वरः इति तर्जनीभ्यां नमः। ॐ छं बीजरूपीकरणौ मे शीताशोकविनाशनः इति मध्यमाभ्यां नमः। ॐ बं बीजर्थश्च कण्ठं मे अक्षयक्षयकारकः इति कनिष्ठिकाभ्यां नमः। कवचम् ॐ बं बीजकीर्तितः पातु बाहू मे चाञ्जनीसुतः। ॐ ह्रां बीजं राक्षसेन्द्रस्य दर्पः पातु चोदरं शौं बीजमयो मध्यं मे पातु लङ्काविदायकः। ह्रीं बीजधरो गुह्यं मे पातु देवेन्द्रवन्दितः। रं बीजात्मा सदा पातु चोरू मे वार्धिलङ्घनः। सुग्रीवसचिवः पातु जानुनी मे मनोजवः।
पादमस्तकं पातु रामदूतो महाबलः पूर्वे वानरवक्त्रो मां चाग्नेयां क्षत्रियान्तकृत दक्षिणे नारसिंहस्तु नैऋत्यां गणनायकः वारुण्यां दिशि मामव्यात् खगवक्त्रो हरीश्वरः वायव्यां भैरवमुखः कौबेर्यां पातु मे सदा क्रीडास्यः पातु मां नित्यं सौम्यरूपी महाभुजः एकादशमुखस्यैतद् दिव्यं वै कीर्तितं मया रक्षोघ्नं कामदं सौम्यं सर्वसम्पदविधायकं पुत्रदं धनदं चोग्रं शत्रुसम्पत्तिमर्दनं स्वर्गापवर्गदं दिव्यं चिन्तितार्थप्रदं शुभम् एतत् कवचमज्ञात्वा मन्त्रसिद्धिर्न जायते फलश्रुतिः चत्वारिंशत्सहस्राणि पठेत् श्रद्धात्मना नरः एकवारं पठेन्नित्यं कवचं सिद्धिदं महत् द्विवारं वा त्रिवारं वा पठेदायुष्यमाप्नुयात् क्रमादेकादशदेव मावर्तन् कृतात् सुधीः वर्षान्ते दर्शनं साक्षात् लभते नात्र संशयः यं यं चिन्तयते कामं तं प्राप्नोति पुरुषः ब्रह्मोदीरितमेतद्धि तवाग्रे कथितं महत् इत्येवमुक्त्वा कवचं महर्षिस्तूषणी बभूवेन्दुमुखीं निरीक्ष सन्भ्रष्टचित्तापि तदा तदीय पादौ ननामाति मुदा स्वभर्तुः एकादशमुख हनुमत्कवचं सम्पूर्णम् ॐ हनु 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 हनुमते नमः ॐ हनु 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 हनुमते नमः ॐ हनु 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 हनुमते नमः ॐ हनु 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 हनुमते नमः एकादशमुख हनुमत्कवचं लोपामुद्रोवाच कुम्भोद्भवदया सिन्धो श्रुतं हनुमतः प्रभो यन्त्रमन्त्रादिकं सर्वं त्वन्मुखोदीरितं मया दयां कुरु मयि प्राणनाथ वेदितुमुत्सहे कवचं वायुपुत्रस्य एकादशमुखात्मनः इत्येवं वचनं श्रुत्वा प्रियाया प्रश्रयान्वितं वक्तुं प्रचक्रमेऽत्र लोपामुद्रां प्रति प्रभुः अगस्त्य उवाच नमस्कृत्वा रामदूतं हनुमन्तं महामतिं ब्रह्म प्रोक्तं तु कवचं शृणु सुन्दरि सादरात् सनन्दनाय च महच्चतुरानन भासितं कवचं कामदं दिव्यं रक्षः कुलनिबर्हणं सर्वसम्पत्प्रदं पुण्यं मर्त्यानां मधुरस्वरे ॐ अस्य श्रीकवचस्यैकादशवक्त्रस्य धीमतः हनुमत्कवचमन्त्रस्य सनन्दन ऋषिः स्मृतः प्रसन्नात्मा हनुमांश्च देवतात्र प्रकीर्तिता छन्दोनुष्टुप समाख्यातं बीजं वायुसुतस्तथा मुखात्र प्राणशक्तिश्च
विनियोगः प्रकीर्तितः सर्वकामार्थसिद्ध्यर्थे जप एव मुदीरयेत् स्फ्रें बीजशक्तिधृक् पातु शिरो मे पवनात्मजः इति अंगुष्ठाभ्यां नमः क्रौं बीजात्मानयनयोः पातु मां वानरेश्वरः इति तर्जनीभ्यां नमः ॐ छं बीजरूपी करणौ मे शीताशोकविनाशनः इति मध्यमाभ्यां नमः ॐ बं बीजर्थश्च कण्ठं मे अक्षयक्षयकारकः इति कनिष्ठिकाभ्यां नमः कवचम् ॐ बं बीजकीर्तितः पातु बाहु मे चाञ्जनीसुतः ॐ ह्रां बीजं राक्षसेन्द्रस्य दर्पः पातु चोदरं शौं बीजमयो मध्यं मे पातु लङ्काविदायकः ह्रीं बीजधरो गुह्यं मे पातु देवेन्द्रवन्दितः रं बीजात्मा सदा पातु चोरु मे वार्धिलङ्घनः सुग्रीवसचिवः पातु जानुनी मे मनोजवः आपादमस्तकं पातु रामदूतो महाबलः पूर्वे वानरवक्त्रो मां चाग्नेयां क्षत्रियान्तकृत दक्षिणे नारसिंहस्तु नैऋत्यां गणनायकः वारुण्यां दिशि मामव्यात् खगवक्त्रो हरीश्वरः वायव्यां भैरवमुखः कौबेर्यां पातु मे सदा क्रीडास्यः पातु मां नित्यं सौम्यरूपी महाभुजः एकादशमुखस्यैतद् दिव्यं वै कीर्तितं मया रक्षोघ्नं कामदं सौम्यं सर्वसम्पदविधायकं पुत्रदं धनदं चोग्रं शत्रुसम्पत्तिमर्दनं स्वर्गापवर्गदं दिव्यं चिन्तितार्थप्रदं शुभम् एतत् कवचमज्ञात्वा मन्त्रसिद्धिर्न जायते फलश्रुतिः चत्वारिंशत्सहस्राणि पठेत् श्रद्धात्मना नरः एकवारं पठेन्नित्यं कवचं सिद्धिदं महत् द्विवारं वा त्रिवारं वा पठेदायुष्यमाप्नुयात् क्रमादेकादशदेव मावर्तन् कृतात् सुधीः वर्षान्ते दर्शनं साक्षात् लभते नात्र संशयः यं यं चिन्तयते कामं तं प्राप्नोति पुरुषः ब्रह्मोदीरितमेतद्धि तवाग्रे कथितं महत् इत्येवमुक्त्वा कवचं महर्षिस्तूषणी बभूवेन्दुमुखीं निरीक्ष्य सन्भ्रष्टचित्तापि तदा तदीय पादौ ननामाति मुदा स्वभर्तुः एकादशमुख हनुमत्कवचं सम्पूर्णम् ॐ हनु 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 हनुमते नमः ॐ हनु 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 हनुमते नमः ॐ हनु 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 हनुमते नमः ॐ हनु 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 हनुमते नमः एकादशमुख हनुमत्कवचं लोपामुद्रोवाच कुम्भोद्भवस्य
भवदया सिन्धो श्रुतं हनुमतः प्रभो यन्त्रमन्त्रादिकं सर्वं त्वन्मुखोदीरितं मया दयां कुरु मयि प्राणनाथ वेदितुमुत्सहे कवचं वायुपुत्रस्य एकादशमुखात्मनः इत्थेवं वचनं श्रुत्वा प्रियाया प्रश्रयान्वितं वक्तुं प्रचक्रमेऽत्र लोपामुद्रां प्रति प्रभुः अगस्त्योवाच नमस्कृत्वा रामदूतं हनुमन्तं महामतिं ब्रह्मप्रोक्तं तु कवचं शृणु सुन्दरि सादरात् सनन्दनाय च महच्चतुराननभासितं कवचं कामदं दिव्यं रक्षः कुलनिबर्हणं सर्वसम्पत्प्रदं पुण्यं मर्त्यानां मधुरस्वरे ॐ अस्य श्रीकवचस्यैकादशवक्त्रस्य धीमतः हनुमत्कवचमन्त्रस्य सनन्दन ऋषिः स्मृतः प्रसन्नात्मा हनुमांश्च देवतात्र प्रकीर्तिता छन्दोनुष्टुप समाख्यातं बीजं वायुसुतस्तथा मुखात्र प्राणशक्तिश्च विनियोगः प्रकीर्तितः सर्वकामार्थसिद्ध्यर्थे जप एव मुदीरयेत् स्फ्रें बीजशक्तिधृक् पातु शिरो मे पवनात्मजः इति अंगुष्ठाभ्यां नमः क्रौं बीजात्मानयनयोः पातु मां वानरेश्वरः इति तर्जनीभ्यां नमः ॐ छं बीजरूपी करणौ मे शीताशोकविनाशनः इति मध्यमाभ्यां नमः ॐ बं बीजर्थश्च कण्ठं मे अक्षयक्षयकारकः इति कनिष्ठिकाभ्यां नमः कवचम् ॐ बं बीजकीर्तितः पातु बाहु मे चाञ्जनीसुतः ॐ ह्रां बीजं राक्षसेन्द्रस्य दर्पः पातु चोदरं शौं बीजमयो मध्यं मे पातु लङ्काविदायकः ह्रीं बीजधरो गुह्यं मे पातु देवेन्द्रवन्दितः रं बीजात्मा सदा पातु चोरो मे वार्धिलङ्घनः सुग्रीवसचिवः पातु जानुनी मे मनोजवः आपादमस्तकं पातु रामदूतो महाबलः पूर्वे वानरवक्त्रो मां चाग्नेयां क्षत्रियान्तकृत दक्षिणे नारसिंहस्तु नैऋत्यां गणनायकः वारुण्यां दिशि मामव्याखगवक्त्रो हरीश्वरः वायव्यां भैरवमुखः कौबेर्यां पातु मे सदा क्रीडास्यः पातु मां नित्यं सौम्यरूपी महाभुजः एकादशमुखस्यैतद् दिव्यं वै कीर्तितं मया रक्षोघ्नं कामदं सौम्यं सर्वसम्पदविधायकं पुत्रदं धनदं चोग्रं शत्रुसम्पत्तिमर्दनं स्वर्गापवर्गदं दिव्यं चिन्तितार्थप्रदं शुभम् एतत् कवचमज्ञात्वा मन्त्रसिद्धिर्न जायते फलश्रुतिः चत्वारिंशत्सहस्राणि पठेत् श्रद्धात्मना
आत्मना नरः एकवारं पठेन्नित्यं कवचं सिद्धिदं महत् द्विवारं वा त्रिवारं वा पठेदायुष्यमाप्नुयात् क्रमादेकादशदेव मावर्तन् कृतात् सुधीः वर्षान्ते दर्शनं साक्षात् लभते नात्र संशयः यं यं चिन्तयते कामं तं प्राप्नोति पुरुषः ब्रह्मोदीरितमेतद्धि तवाग्रे कथितं महत् इत्येवमुक्त्वा कवचं महर्षिस्तूषणी बभूवेन्दुमुखीं निरीक्ष्य सन्भ्रष्टचित्तापि तदा तदीय पादौ ननामाति मुदा स्वभर्तुः एकादशमुख हनुमत्कवचं सम्पूर्णम् ॐ हनु 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 हनुमते नमः ॐ हनु 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 हनुमते नमः ॐ हनु 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 हनुमते नमः ॐ हनु 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 हनुमते नमः एकादशमुख हनुमत् कवचं लोपामुद्रोवाच कुम्भोद्भवदया सिन्धो श्रुतं हनुमतः प्रभो यन्त्रमन्त्रादिकं सर्वं त्वन्मुखोदीरितं मया दयां कुरु मयि प्राणनाथ वेदितुमुत्सहे कवचं वायुपुत्रस्य एकादशमुखात्मनः इत्येवं वचनं श्रुत्वा प्रियाया प्रश्रयान्वितं वक्तुं प्रचक्रमेऽत्र लोपामुद्रां प्रति प्रभुः अगस्त्य उवाच नमस्कृत्वा रामदूतं हनुमन्तं महामतिं ब्रह्म प्रोक्तं तु कवचं शृणु सुन्दरि सादरात् सनन्दनाय च महच्चतुरानन भासितं कवचं कामदं दिव्यं रक्षः कुलनिबर्हणं सर्वसम्पत्प्रदं पुण्यं मर्त्यानां मधुरस्वरे ॐ अस्य श्रीकवचस्यैकादशवक्त्रस्य धीमतः हनुमत्कवचमन्त्रस्य सनन्दन ऋषिः स्मृतः प्रसन्नात्मा हनुमांश्च देवतात्र प्रकीर्तिता छन्दोनुष्टुप समाख्यातं बीजं वायुसुतस्तथा मुखात्र प्राणशक्तिश्च विनियोगः प्रकीर्तितः सर्वकामार्थसिद्ध्यर्थे जप एव मुदीरयेत् स्फ्रें बीजशक्तिधृक् पातु शिरो मे पवनात्मजः इति अंगुष्ठाभ्यां नमः क्रौं बीजात्मानयनयोः पातु मां वानरेश्वरः इति तर्जनीभ्यां नमः ॐ छं बीजरूपी करणौ मे शीताशोकविनाशनः इति मध्यमाभ्यां नमः ॐ बं बीजर्थश्च कण्ठं मे अक्षयक्षयकारकः इति कनिष्ठिकाभ्यां नमः कवचम् ॐ बं बीजकीर्तितः पातु बाहु मे चाञ्जनीसुतः ॐ ह्रां बीजं राक्षसेन्द्रस्य दर्पः पातु चोदरं शौं बीजमयो मध्यं मे पातु लङ्काविदायकः ह्रीं बीजधरो गुह्यं मे
पातु देवेन्द्रवन्दितः रम्बीजात्मा सदा पातु चोरु मे वार्धिलङ्घनः सुग्रीवसचिवः पातु जानुनी मे मनोजवः आपादमस्तकम् पातु रामदूतो महाबलः पूर्वे वानरवक्त्रो मां चाग्नेयां क्षत्रियान्तकृत दक्षिणे नारसिंहस्तु नैऋत्यां गणनायकः वारुण्यां दिशि मामव्या खगवक्त्रो हरीश्वरः वायव्यां भैरवमुखः कौबेर्यां पातु मे सदा क्रीडास्यः पातु मां नित्यं सौम्यरूपी महाभुजः एकादशमुखस्यैतद् दिव्यं वै कीर्तितं मया रक्षोघ्नं कामदं सौम्यं सर्वसम्पदविधायकं पुत्रदं धनदं चोग्रं शत्रुसम्पत्तिमर्दनं स्वर्गापवर्गदं दिव्यं चिन्तितार्थप्रदं शुभम् एतत् कवचमज्ञात्वा मन्त्रसिद्धिर्न जायते फलश्रुतिः चत्वारिंशत्सहस्राणि पठेत् श्रद्धात्मना नरः एकवारं पठेन्नित्यं कवचं सिद्धिदं महत् द्विवारं वा त्रिवारं वा पठेदायुष्यमाप्नुयात् क्रमादेकादशदेव मावर्तन् कृतात् सुधीः वर्षान्ते दर्शनं साक्षात् लभते नात्र संशयः यं यं चिन्तयते कामं तं प्राप्नोति पुरुषः ब्रह्मोदीरितमेतद्धि तवाग्रे कथितं महत् इत्येवमुक्त्वा कवचं महर्षिस्तूषणी बभूवेन्दुमुखीं निरीक्ष्य सन्भ्रष्टचित्तापि तदा तदीय आदौ ननामाति मुदा स्वभर्तुः एकादशमुख हनुमत्कवचं सम्पूर्णम् ॐ हनु 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 हनुमते नमः ॐ हनु 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 हनुमते नमः ॐ हनु 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 हनुमते नमः ॐ हनु 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 हनुमते नमः एकादशमुख हनुमत् कवचं लोपामुद्रोवाच कुम्भोद्भवदया सिन्धो श्रुतं हनुमतः प्रभो यन्त्रमन्त्रादिकं सर्वं त्वन्मुखोदीरितं मया दयां कुरु मयि प्राणनाथ वेदितुमुत्सहे कवचं वायुपुत्रस्य एकादशमुखात्मनः इत्येवं वचनं श्रुत्वा प्रियाया प्रश्रयान्वितं वक्तुं प्रचक्रमेऽत्र लोपामुद्रां प्रति प्रभुः अगस्त्योवाच नमस्कृत्वा रामदूतं हनुमन्तं महामतिं ब्रह्म प्रोक्तं तु कवचं शृणु सुन्दरि सादरात् सनन्दनाय च महच्चतुरानन भासितं कवचं कामदं दिव्यं रक्षः कुलनिबर्हणं सर्वसम्पत्प्रदं पुण्यं मर्त्यानां मधुरस्वरे ॐ अस्य श्रीकवचस्यैकादशवक्त्रस्य धीमतः हनुमत्कवचमन्त्रस्य सनन्दन ऋषिः स्मृतिः
सुव्रतः प्रसन्नात्मा हनुमांश्च देवतात्र प्रकीर्तिता छन्दोनुष्टुप समाख्यातं बीजं वायुसुतस्तथा मुखात्र प्राणशक्तिश्च विनियोगः प्रकीर्तितः सर्वकामार्थसिद्ध्यर्थे जप एव मुदीरयेत् स्फ्रें बीजशक्तिधृक् पातु शिरो मे पवनात्मजः इति अंगुष्ठाभ्यां नमः क्रौं बीजात्मानयनयोः पातु मां वानरेश्वरः इति तर्जनीभ्यां नमः ॐ छं बीजरूपी कर्णौ मे शीताशोकविनाशनः इति मध्यमाभ्यां नमः ॐ बं बीजर्थश्च कण्ठं मे अक्षयक्षयकारकः इति कनिष्ठिकाभ्यां नमः कवचम् ॐ बं बीजकीर्तितः पातु बाहु मे चाञ्जनीसुतः ॐ ह्रां बीजं राक्षसेन्द्रस्य दर्पः पातु चोदरं शौं बीजमयो मध्यं मे पातु लङ्काविदायकः ह्रीं बीजधरो गुह्यं मे पातु देवेन्द्रवन्दितः रं बीजात्मा सदा पातु चोरू मे वार्धिलङ्घनः सुग्रीवसचिवः पातु जानुनी मे मनोजवः आपादमस्तकं पातु रामदूतो महाबलः पूर्वे वानरवक्त्रो मां चाग्नेयां क्षत्रियान्तकृत दक्षिणे नारसिंहस्तु नैऋत्यां गणनायकः वारुण्यां दिशि मामव्यात् खगवक्त्रो हरीश्वरः वायव्यां भैरवमुखः कौबेर्यां पातु मे सदा क्रीडास्यः पातु मां नित्यं सौम्यरूपी महाभुजः एकादशमुखस्यैतद् दिव्यं वै कीर्तितं मया रक्षोघ्नं कामदं सौम्यं सर्वसम्पदविधायकं पुत्रदं धनदं चोग्रं शत्रुसम्पत्तिमर्दनं स्वर्गापवर्गदं दिव्यं चिन्तितार्थप्रदं शुभम् एतत् कवचमज्ञात्वा मन्त्रसिद्धिर्न जायते फलश्रुतिः चत्वारिंशत्सहस्राणि पठेत् श्रद्धात्मना नरः एकवारं पठेन्नित्यं कवचं सिद्धिदं महत् द्विवारं वा त्रिवारं वा पठेदायुष्यमाप्नुयात् क्रमादेकादशदेव मावर्तन् कृतात् सुधीः वर्षान्ते दर्शनं साक्षात् लभते नात्र संशयः यं यं चिन्तयते कामं तं प्राप्नोति पुरुषः ब्रह्मोदीरितमेतद्धि तवाग्रे कथितं महत् इत्येवमुक्त्वा कवचं महर्षिस्तूषणी बभूवेन्दुमुखीं निरीक्ष्य सन्भ्रष्टचित्तापि तदा तदीय पादौ ननामाति मुदा स्वभर्तुः एकादशमुख हनुमत्कवचं सम्पूर्णम् ॐ हनु 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 हनुमते नमः ॐ हनु 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 हनुमते नमः ॐ हनु 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 हनुमते नमः ॐ हनु 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 हनुमते नमः एकादशमुख हनुमत्कवचं लोपामुद्रोवाच कुम्भो
नमोद्भवदया सिन्धो श्रुतं हनुमतः प्रभो यन्त्रमन्त्रादिकं सर्वं त्वन्मुखोदीरितं मया दयां कुरु मयि प्राणनाथ वेदितुमुत्सहे कवचं वायुपुत्रस्य एकादशमुखात्मनः इत्येवं वचनं श्रुत्वा प्रियाया प्रश्रयान्वितं वक्तुं प्रचक्रमेऽत्र लोपामुद्रां प्रति प्रभुः अगस्त्य उवाच नमस्कृत्वा रामदूतं हनुमन्तं महामतिं ब्रह्म प्रोक्तं तु कवचं शृणु सुन्दरि सादरात् सनन्दनाय च महच्चतुराननभासितं कवचं कामदं दिव्यं रक्षः कुलनिबर्हणं सर्वसम्पत्प्रदं पुण्यं मर्त्यानां मधुरस्वरे ॐ अस्य श्रीकवचस्यैकादशवक्त्रस्य धीमतः हनुमत्कवचमन्त्रस्य सनन्दन ऋषिः स्मृतः प्रसन्नात्मा हनुमांश्च देवतात्र प्रकीर्तिता छन्दोनुष्टुप समाख्यातं बीजं वायुसुतस्तथा मुखात्र प्राणशक्तिश्च विनियोगः प्रकीर्तितः सर्वकामार्थसिद्ध्यर्थे जप एव मुदीरयेत् स्फ्रें बीजशक्तिधृक् पातु शिरो मे पवनात्मजः इति अङ्गुष्ठाभ्यां नमः क्रौं बीजात्मानयनयोः पातु मां वानरेश्वरः इति तर्जनीभ्यां नमः ॐ छं बीजरूपी करणौ मे सीताशोकविनाशनः इति मध्यमाभ्यां नमः ॐ बं बीजर्थश्च कण्ठं मे अक्षयक्षयकारकः इति कनिष्ठिकाभ्यां नमः कवचम् ॐ बं बीजकीर्तितः पातु बाहु मे चाञ्जनीसुतः ॐ ह्रां बीजं राक्षसेन्द्रस्य दर्पः पातु चोदरं शौं बीजमयो मध्यं मे पातु लङ्काविदायकः ह्रीं बीजधरो गुह्यं मे पातु देवेन्द्रवन्दितः रं बीजात्मा सदा पातु चोरु मे वार्धिलङ्घनः सुग्रीवसचिवः पातु जानुनी मे मनोजवः आपादमस्तकं पातु रामदूतो महाबलः पूर्वे वानरवक्त्रो मां चाग्नेयां क्षत्रियान्तकृत दक्षिणे नारसिंहस्तु नैऋत्यां गणनायकः वारुण्यां दिशि मामव्यात् खगवक्त्रो हरीश्वरः वायव्यां भैरवमुखः कौबेर्यां पातु मे सदा क्रीडास्यः पातु मां नित्यं सौम्यरूपी महाभुजः एकादशमुखस्यैतद् दिव्यं वै कीर्तितं मया रक्षोघ्नं कामदं सौम्यं सर्वसम्पदविधायकं पुत्रदं धनदं चोग्रं शत्रुसम्पत्तिमर्दनं स्वर्गापवर्गदं दिव्यं चिन्तितार्थप्रदं शुभम् एतत् कवचमज्ञात्वा मन्त्रसिद्धिर्न जायते फलश्रुतिः चत्वारिंशत्सहस्राणि पठेत् श्रद्धात्मना नरः एकवारं पठेन्नित्यं कवचं
सिद्धिदं महत द्विवारं वा त्रिवारं वा पठेदायुष्यमाप्नुयात् क्रमादेकादशदेव मावर्तन् कृतात् सुधीः वर्षान्ते दर्शनं साक्षात् लभते नात्र संशयः यं यं चिन्तयते कामं तं प्राप्नोति पुरुषः ब्रह्मोदीरितमेतद्धि तवाग्रे कथितं महत इत्येवमुक्त्वा कवचं महर्षिस्तूषणी बभूवेन्दुमुखीं निरीक्ष सन्भ्रष्टचित्तापि तदा तदीय पादौ ननामाति मुदा स्वभर्तुः एकादशमुख हनुमत्कवचं सम्पूर्णम् ॐ हनु 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 हनुमते नमः ॐ हनु 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 हनुमते नमः ॐ हनु 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 हनुमते नमः ॐ हनु 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 हनुमते नमः एकादशमुख हनुमत्कवचं लोपामुद्रोवाच कुम्भोद्भवदया सिन्धो श्रुतं हनुमतः प्रभो यन्त्रमन्त्रादिकं सर्वं त्वन्मुखोदीरितं मया दयां कुरु मयि प्राणनाथ वेदितुमुत्सहे कवचं वायुपुत्रस्य एकादशमुखात्मनः इत्येवं वचनं श्रुत्वा प्रियाया प्रश्रयान्वितं वक्तुं प्रचक्रमेऽत्र लोपामुद्रां प्रति प्रभुः अगस्त्य उवाच नमस्कृत्वा रामदूतं हनुमन्तं महामतिं ब्रह्म प्रोक्तं तु कवचं शृणु सुन्दरि सादरात् सनन्दनाय च महच्चतुरानन भासितं कवचं कामदं दिव्यं रक्षः कुलनिबर्हणं सर्वसम्पत्प्रदं पुण्यं मर्त्यानां मधुरस्वरे ॐ अस्य श्रीकवचस्यैकादशवक्त्रस्य धीमतः हनुमत्कवचमन्त्रस्य सनन्दन ऋषिः स्मृतः प्रसन्नात्मा हनुमांश्च देवतात्र प्रकीर्तिता छन्दोनुष्टुप समाख्यातं बीजं वायुसुतस्तथा मुखात्र प्राणशक्तिश्च विनियोगः प्रकीर्तितः सर्वकामार्थसिद्ध्यर्थे जप एव मुदीरयेत् स्फ्रें बीजशक्तिधृक् पातु शिरो मे पवनात्मजः इति अङ्गुष्ठाभ्यां नमः क्रौं बीजात्मानयनयोः पातु मां वानरेश्वरः इति तर्जनीभ्यां नमः ॐ छं बीजरूपी करणौ मे सीताशोकविनाशनः इति मध्यमाभ्यां नमः ॐ बं बीजर्थश्च कण्ठं मे अक्षयक्षयकारकः इति कनिष्ठिकाभ्यां नमः कवचम् ॐ बं बीजकीर्तितः पातु बाहु मे चाञ्जनीसुतः ॐ ह्रां बीजं राक्षसेन्द्रस्य दर्पः पातु चोदरं शौं बीजमयो मध्यं मे पातु लङ्काविदायकः ह्रीं बीजधरो गुह्यं मे पातु देवेन्द्रवन्दितः रं बीजात्मा सदा पातु चोरु मे
वार्धिलङ्घनः सुग्रीवसचिवः पातु जानुनी मे मनोजवः आपादमस्तकं पातु रामदूतो महाबलः पूर्वे वानरवक्त्रो मां चाग्नेयां क्षत्रियान्तकृत दक्षिणे नारसिंहस्तु नैऋत्यां गणनायकः वारुण्यां दिशि मामव्यात् खगवक्त्रो हरीश्वरः वायव्यां भैरवमुखः कौबेर्यां पातु मे सदा क्रीडास्यः पातु मां नित्यं सौम्यरूपी महाभुजः एकादशमुखस्यैतद् दिव्यं वै कीर्तितं मया रक्षोघ्नं कामदं सौम्यं सर्वसम्पदविधायकं पुत्रदं धनदं चोग्रं शत्रुसम्पत्तिमर्दनं स्वर्गापवर्गदं दिव्यं चिन्तितार्थप्रदं शुभम् एतत् कवचमज्ञात्वा मन्त्रसिद्धिर्न जायते फलश्रुतिः चत्वारिंशत्सहस्राणि पठेत् श्रद्धात्मना नरः एकवारं पठेन्नित्यं कवचं सिद्धिदं महत् द्विवारं वा त्रिवारं वा पठेदायुष्यमाप्नुयात् क्रमादेकादशदेव मावर्तन् कृतात् सुधीः वर्षान्ते दर्शनं साक्षात् लभते नात्र संशयः यं यं चिन्तयते कामं तं प्राप्नोति पुरुषः ब्रह्मोदीरितमेतद्धि तवाग्रे कथितं महत् इत्येवमुक्त्वा कवचं महर्षिस्तूषणी बभूवेन्दुमुखीं निरीक्ष्य सन्भ्रष्टचित्तापि तदा तदीय पादौ ननामाति मुदा स्वभर्तुः एकादशमुख हनुमत्कवचं सम्पूर्णम् ॐ हनु 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 हनुमते नमः ॐ हनु 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 हनुमते नमः ॐ हनु 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 हनुमते नमः ॐ हनु 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 हनुमते नमः।